साफी साहब, वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा इस पर सवाल उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सवाल उठा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान हैं वो कह रहे हैं वो मुज़ाकरात का हिस्सा है, मुज़ाकरात ख़त्म होने के हवाले से तो कोई इंटीमेशन नहीं है, मगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब सरहद पार से भी हो रही है, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, सिविलियंस शहीद हो रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है, कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है? देखिए शाहज़ीब, ये सूरत हाल जो दोबारा लौट आई है तो ये अफ़गानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार के दिन के साथ ही लौट आई है। और ये पिछले पूरे साल का अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो उस एवरेज माहाना 20 से लेकर 30 तक सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और 40 से 50 तक सिविलियन ये हलाकतें होती रही हैं। और वो वजह उसकी ज़ाहिर भी थी क्योंकि एक तो ये है कि उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल करार देना चाहिए अब कि जो हमें पिछले 15-20 साल ये पट्टी पढ़ाते रहे कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो तो बड़े अच्छे हैं और ये बहुत बुरे हैं। हालांकि हम जैसे तालिब इल्म चीख रहे थे कि भाई वो उनके अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। उन्होंने जिस तरह तालिबान की जंग की बुनियाद अल-कायदा और उसामा बिन लादेन थे, तो इसी तरह टीटीपी के पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जंग की बुनियाद ये थी कि हमने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ क्यों दिया। और लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा पट्टी पढ़ाई जाती रही। तो जब मरकज़ी क़यादत को फ़तह हासिल हुई है अफ़गानिस्तान में तो नेचुरली यहाँ पे टीटीपी का भी मोराल बूस्ट हो गया। और फिर इस दौरान टीटीपी को नुकसान पहुँचाया था ड्रोन ने। मज़रन बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, कारी हुसैन, नेक मोहम्मद, मुल्ला फजलुल्लाह, ये सब लोग ड्रोन के नतीजे में मारे गए थे। और ड्रोन की वजह से उनकी आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन ड्रोन का ख़तरा भी कम हो गया। दूसरा, उनको गारों और पहाड़ों की बजाय अफ़गानिस्तान में पूरी हुकूमत और पूरा अफ़गानिस्तान में असर आ गया। मोराल भी उनका बूस्ट हो गया। जो यहाँ पे स्लीपर सेल थे वो भी अफ़गानिस्तान चले गए तालिबान के पास। तो ये उस वक्त से ये सूरत हाल जारी है। और जिस दिन इमरान ख़ान साहब ने ये कहा था कि अफ़गानों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी तो उस दिन के साथ टीटीपी की भी ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई थी। और ये उस दिन से ये सिलसिला जारी है। लेकिन ये है कि मीडिया और अहले सियासत का उसकी तरफ तवज्जो नहीं था। मगर साफ़ी साहब, आप बहुत पहले से ये बात कहते रहे, जाहिर है कि एक ही हैं अफ़गान तालिबान भी और पाकिस्तानी तालिबान भी, इनको अलग अलग करके ना देखा जाए। मगर ये बहस पाकिस्तान में मुसलसल होती रही। फिर जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत आ गई तो ये उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, वो मुज़ाकरात के लिए मजबूर करेंगे। फिर मुज़ाकरात हुए भी, मगर अभी मुज़ाकरात भी हो रहे हों और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी हो रही हो, अफ़गान तालिबान उनको रोक भी ना रहे हों और उल्टा वहाँ से बाढ़ लगने के बावजूद लोग आ रहे हों और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस पर तनक़ीद कर रहे हों, ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है? अफ़गान तालिबान रोकना चाहते नहीं हैं, नहीं रोक रहे हैं, उस सूरत में वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? नहीं, तो ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो दिफाई तज्ज़ियाकार, वो दानिश्वर जो हमें ये पट्टी पढ़ा रहे थे, तो अब उनसे ये पूछना चाहिए, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई और पहला राब्ता उस वक्त इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी, उनसे टीटीपी के सिलसिले में किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों ने हमारी खातिर कुर्बानियाँ दी है, इन्होंने हमें पनाह दिया था, पहले हमारे लिए ख़ुदकुश हमले भी इन्होंने किए थे, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि इनको मार के या पकड़ के आपके हवाले कर दें। तो उसके बाद अक़ल का तकाज़ा ये था कि जब वो उनको अपना हिस्सा भी समझते थे और टीटीपी के लोग उनके अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, उनका बेत कर चुके हैं, और उसके बाद अफ़गान तालिबान एक तंजीम नहीं रही बल्कि वो स्टेट बन गए। तो जो बात करनी चाहिए थी वो अफ़गान हुकूमत से करनी चाहिए थी, तालिबान की हुकूमत से करनी चाहिए थी। लेकिन आपको याद होगा कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में बराह रास्त टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू किए गए और टीटीपी से, हालांकि होना ये चाहिए था कि अफ़गान तालिबान से कहा जाता, जिस तरह चीन का अगर अपने यूगर बागियों का मसला है तो चीन जाके ख़ुद उनसे तो मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, लेकिन
وہ افغان طالبان کی قیادت سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے بارے میں ازبک حکومت افغان طالبان سے کہہ رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کرے، اور ہم تو دنیا میں ان کے واحد وکیل بھی تھے، ہم واحد ان کے ترجمان بھی تھے، تو ہمیں جو بھی بات کرنی چاہیے تھی یا جو ڈیل کرنی چاہیے تھی وہ افغان طالبان کے ذریعے کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی بجائے ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھائیں، اور ہمارے اعلیٰ سطح پہ جا کے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ 1 مہینے کی انہوں نے جنگ بندی کر لی، اور اس کے جواب میں ہائی پروفائل جو ان کے قیدی تھے ان کے بارے میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کے لیے ان کو چھڑوائیں گے۔ اس دوران ادھر ٹی ایل پی کا مسئلہ گرم ہو گیا، اور عمران خان صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی وہ اس میں بزی ہو گئے، مہینہ پورا ہو گیا، ہم نے ان کے قیدی نہیں چھڑوائے تھے، تو انہوں نے کہا آپ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کر لی، اور افغان طالبان نے بھی کہا کہ آپ نے تو ہمیں ایمبیرس کر لیا۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ ان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا تو اس کے لیے وہ قیدی بھی چھڑوائے گئے۔ دوسرا پھر اس کے بعد زیادتی یہ ہوئی کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات ہوئے وہ صوبائی حکومت نے کیے، وہ مراد سعید کی پارٹی کی حکومت کے لوگ کر رہے ہیں، اور دونوں مرتبہ ان کے طرف جو لوگ بھیجے گئے تو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف ان کی قیادت کر رہے تھے، اور ادھر مرکز میں نہ شہباز شریف صاحب کو اس کا پتہ تھا، نہ وہ ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ بلاول بھٹو زرداری پوری دنیا کے دورے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی نہ کبھی یہ سوال اٹھایا کہ بھئی ایک صوبائی حکومت یہ مسئلہ کیوں کرے۔ اب میں حیران ہوں کہ باقیوں کا تو سوال بنتا ہے، لیکن پی ٹی آئی والے کس بنیاد پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ 10 سال سے ان کی حکومت ہے، اور فاٹا مرجر کے بعد تورخم بارڈر ہو، قرم ایجنسی ہو، باقی سب ہو، وہاں پہ تو محمود خان کی حکمرانی چلتی ہے۔ حکومت یہ سوال تو قوم ان سے کر رہی ہے، مگر ذرا کنسرن تو ہے نا کہ اگر ان کے علاقوں میں بھی یہ گرفت ان کی مضبوط ہو رہی ہے اگر طالبان کی، تو وہ بھی اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ باڑ لگنے کے باوجود کیوں آ رہے ہیں۔ سر اگر آپ بتا سکے کہیں صورتحال خدا نہ خواستہ بہت زیادہ خراب ہونے جا رہی ہے یا یہ قابو میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ پاکستان نے دیکھا ہے کہ جب سوات سے اور 2005 6 7 میں جب شروع ہوا تو پھر معاملہ کیسے پاکستان پورا کا پورا دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں پچھلے پورے سال سے ہو رہی ہے، اور یہاں تک ہم سن رہے ہیں کہ جی اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی وہ ان کو بتہ دے رہے ہیں اور خاموشی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر ابھی آپ نے کہا کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، تو جب پرومیننٹ کوئی پرسنالٹی، یہ لیاقت خان کو جب نشانہ بنایا گیا اور اس میں 2 پولیس والے بھی مارے گئے، تو عمران خان صاحب یا کسی اور پی ٹی آئی کے والے کو یا کسی اور کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کی مذمت کرے یا ان کے جنازے میں جائے۔ اور پھر جب منظور پشتین یا اے این پی کی قیادت اس طرح کی باتیں کرتی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 پختون وزراء کی 3 سال میں یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ ان کو غدار کہیں، کیونکہ اسی طرح کے سوالات وہ اٹھاتے تھے جو آج ابھی پی ٹی آئی کے ایک بندے نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں یہ مسئلہ اس وقت سے زوروں پہ تھا، لیکن کسی کی اس طرف توجہ نہیں گئی۔ معاملہ آج نہیں، معاملہ بہت پہلے سے سنگین ہے۔